kita ke Lembur Pakuan dulu. Ke Lembur Pakuan dulu ya. Nah, liburan lah, healing dulu bentar lah ya. Ya nih banyak nih parkir nih, bisa kemana nih parkir nih? Parkir di mana nih? Tuh turkot tuh mobil itu tuh. Oke, ini kita parkir dulu, cari dulu ya. Sampai juga parkir kawan-kawan. Nanti kita coba lihat-lihat di Lembur Pakuan ya. Bapak pengresa Bapak KDM. Bapak KDM Sampurasun ya abdi ka dieu ayeuna ke Lembur Pakuan.